అనేక మంది భక్తులు అనుకుంటున్నారు. பலர் தங்களை பக்தர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். భక్తి అంటే ఏమిటని? இந்த பக்தி என்பது என்ன? కేవలము పూజించటము, భజనలు చేయటము, సేవలు చేయటము ఇంత మాత్రం చేత భక్తి కాదు. இறைவனுக்கு வணக்கம் செலுத்துதல், சேவை செய்வது ஆகியவை மட்டும் பக்தி என்று அழைக்க முடியாது. అంగములు మాత్రమే. அவை பக்தியின் பகுதிகள் மட்டுமே. కాదు కాదు. నిజమైనటువంటి భక్తి ఏమిటి? భగవంతుని యొక్క మెసేజ్ ని ఏమాత్రం కూడా ఉల్లంఘించుకోకుండా నీవు అనుభవించాలి. உண்மையான பக்தி என்றால் கடவுளின் செய்தியை ஒருபோதும் மீறக்கூடாது. పరిస్థితి ఏందైనా కూడా దానిని ఏమాత్రం కూడా ఉల్లంఘించకూడదు. ஒருபோதும் அவரது உத்தரவுகளை மீறக்கூடாது என்பதை பொருள். எந்த நேரத்திலும் கடவுளின் செய்திக்கு விரோதமாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது. సత్యస్వరూపుని యొక్క సత్య తత్వము. இதுதான் கடவுளின் உண்மை இயல்பு. సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఎటువంటి పరిస్థితి ఏందైనప్పటికీ తాను ఏమాత్రం కూడా కొంకక జుంకక తాను సాధిస్తూ పోయాడు. சத்திய ஹரிச்சந்திரன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் எத்தனை சோதனைகள், துன்பங்கள், சிரமங்கள் வந்தாலும் తన యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఈ యొక్క సత్య మార్గం నుండి ప్రవేశపెట్టాడు. சத்திய பாதையை விட்டு விலகாமல் நடந்து கொண்டார். ఈ కలియుగ ప్రభావం చేత கலியுகத்தின் అనేక మంది అనేక సుఖములు యందు భగవంతుని చాలా విశ్వసిస్తుంటారు, పూజిస్తుంటారు. கலியுகத்தின் விளைவாக பலர் கடவுளை நம்பி வழிபடுகிறார்கள். ஆனால் இந்த கலியுகத்தின் தாக்கமாக நேரம் சாதகமாக இருக்கும்போதுதான் மக்கள் கடவுளை வழிபடுகிறார்கள். కష్టములు, నష్టములు, దుఃఖములు సంభవించిన దాని వల్ల మనసు మార్చుకుంటారు. சிரமங்கள் வந்தவுடன் அவர்களின் மனநிலை மாறுகிறது. అందరికీ తెలుసు బైబిల్ లోపల இது అனைவருக்கும் బైబిలిல் தெரிந்ததே. ఈ జీసస్ ను ఈ విధంగా శిలకు ఇది చేయాలని నిర్ణయించారు. அதை செய்ய அவர் முடிவு செய்தார். இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. ఈ క్రూసిఫై చేయడానికి పూనుకున్నప్పుడు అతని డివోటీస్ అంతా క్రూసిఫై చేయాలని అనుకున్నారు. இயேசு அந்த சிலுவை மரணத்தை செய்ய இருந்தபோது அவர் தனது வழிபாட்டிற்கு பிறகு அமர்ந்தார். அந்த நேரத்தில் அவருடைய பக்தர்களும் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் வந்தது. దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాడు பீட்டர் மிகவும் அருகில் இருந்தார். ఎంత దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాడు மாத்தேவ் அருகில் இருந்தார். ఎంత దగ్గరగా ఉన్నటువంటి செயின்ட் பால் அருகில் இருந்தார். அந்த நேரத்தில் அவர்கள் தாங்கள் அவருடைய சீடர்கள் அல்ல என்று கூறினர். చూశారా? ఇదా దైవం యొక్క ఫాలోవర్స్. இதுதான் ஒரு உண்மையான பக்தர் செய்ய வேண்டியதுதானா? సరే, మేము కూడా సిద్ధమే అని ఉండాలి. அவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். எதை வேண்டுமானாலும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும். కానీ ఈ విధమైనటువంటి త్యాగభావానికి మానవులు సిద్ధంగా లేరు. இன்றைய மனிதர்கள் யாகம் செய்ய தயாராக இல்லை.